हैं व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे और अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ अता फरमाए। प्यारे व्यूअर्स, जो आपके लिए आज हम जो है अमल लेकर आए हैं वो आपके ज़हरी व बातली निज़ाम के लिए जो है इतना मुजरब नूरानी अमल है ना कि हद से ज़्यादा जो है ये नूरानी अमल जो है मुजरब है हमारा। तो हाँ बढ़ते हैं जी। अपने जो टॉपिक है वो असल ये था कि हमें जो है एक बंदे ने सवाल किया था कि कह रहा था कि मेरा यार कोई निज़ाम शाह साहब नहीं चल रहा और मैं बहुत ही परेशान हाल हूँ, तो प्लीज़ हमें जो है कुछ मशवरा दीजिए कि मेरा ना मुझे बातली तौर पर, ज़हरी तो है ही नहीं ना, बातली तौर पर जो है वो निज़ाम मेरा चलता है। मैं किसी का कोई काम करता हूँ तो वो हो जाता तो ज़रूर है, मगर मैं किसी कुछ काम कर रहा हूँ तो मुझे कोई पता नहीं चलता उसका। हाँ जी, मुझे कुछ उसका अंदाज़ा नहीं होता कि ये मेरा काम मैं कर रहा हूँ। अब देखें, बाज़ारी कोई बंदा भी कोई काम कर रहा है उससे पता तो होना चाहिए ना। जैसे कि मैं जो है ना, हम एक वीडियो जो है बना रहा हूँ, सॉरी ठीक है ना, और मुझे पता है कि ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो इसी तरह ही जो है कोई भी काम कर रहे हैं उसका पता तो चलना चाहिए कि ये काम मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसका मुकम्मल हम जो है ये तरीका जो है हम इसका बताने लगे हैं। ये जो सामने आयात मुबारका और इसमें पाक हैं, तो ये नंबर बिस्मिल्लाह शरीफ है, ये ज़हरी व बातली निज़ाम को दोनों को चलाएगा, ठीक है। इसका तरीक़ाकार ये है कि आपने ये देखें, या ये ना इसरा फील, ठीक है, और ये जो इस कोना है इसमें आपने लिखना है या मेका ईल, मेकाइल, ठीक है। तो इस कोने में अपना नाम, यानी कि अपना नाम जो है आपने लिखना है, फ़लाँ बिन फ़लाँ जो आपका नाम है वो लिखना है आपने। हाँ जी, यानी कि आपका कोई भी नाम आपका है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर हम आपको समझाते हैं, मोहम्मद इकबाल, ठीक है, और बिन्नत, ठीक है, यहाँ लिखना है बिन्नत, ठीक है, ये लिखा गया बिन्नत, ठीक है। ये साफ नज़र आ रहा होगा आपको, ये बिन्नत लिखा गया। तो बिन्नत हम यहाँ जो है फातिमा कर देते हैं, मिसाल है फातिमा बीबी। अब ये बीबी माई, ये चीज़ जो है आपने क्या करनी है, ये मैंने आपको लगा के दिखाई है, ये चीज़ें आपने नहीं लगानी। आपने सिर्फ मोहम्मद इकबाल और बिन फातिमा जो है ना, बिन्त फातिमा जो है लिखना है ना। तो अब आपने क्या करना है, मोहम्मद इकबाल, फिर आपने यहाँ देखना है एक और चीज़, मोहम्मद इकबाल बिन, आगे बिन्त लिखा ना, अब बिन, अब लिखना है मोहम्मद, वालिद का लिखेंगे ना, यहाँ मोहम्मद जो है यहाँ लिखना है आपने, यानी कि कमाल, मिसाल है, मिसाल दे रहे हैं आपको, ठीक है ना। ये चीज़ें आपने ज़रूर लिखनी हैं। जब हम रोज़े मैशर जो है, हम जो है वालदा के नाम से उठाए जाएंगे हम, ठीक है, इकबाल, मोहम्मद इकबाल बिन फातिमा, ठीक है। और यहाँ जितने भी, अब देख लें कि
یہاں جیسے پکارے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پکارے جا رہے ہیں محمد اقبال، ٹھیک ہے نا، بن محمد کمال، ٹھیک ہے. تو آپ نے جیسے کہ میں آپ کو ایک سب سے بڑی جو ہے مثال دینے لگا ہوں کہ حضرت علی ابن ابو طالب، ٹھیک ہے نا، ابن ابو، ٹھیک ہے نا، مطلب. تو اسی طرح یعنی کہ جو ہے نا آپ نے یہ چیزیں لکھنی ہیں. تو امید کرتا ہوں اس کو جو ہے آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی. تو یہ شب جمعرات کو آپ نے شروع کرنا ہے، کسی بھی نو چندی جمعرات کو آپ نے شروع کرنا ہے. جو نیا چند ہوگا اس کی جمعرات آئے گی، اس کو آپ نے پہلے ہی جمعرات کو شروع کر دینا، چاہے کسی بھی کوئی بھی جمعرات آ جائے، کسی دن بھی آ جائے، نویں چند کی ہو، ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو 1100 مرتبہ جو ہے آپ نے اس جو آیات ہیں ان کو پڑھنا ہے، اور اگر بتی جلانی ہے پاس، ٹھیک ہے نا. سب سے پہلے اپنی حصار مضبوط کر لیں، اس کے بعد جو ہے آپ نے یہ عمل کرنا ہے. یہ عمل اتنا مجرب عمل ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں نا، اتنا مجرب عمل ہے کہ آپ جو ہے انشاءاللہ اس سے فائدہ حاصل کریں گے. اگر کوئی بندہ چھوڑ کے بھاگتا ہے تو اس کی مرضی ہے. اتنی یار ہم آپ کے لیے محنت کر کے لاتے ہیں، آپ نے اس عمل کو ضائع نہیں کرنا، رد نہیں کرنا، اور آپ نے اس کو عمل کو ضرور کرنا ہے. جو ہمارے بہن بھائی پریشان ہیں، آپ کو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ظاہری و باطلی جو معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے، اور جو چیزیں آپ کی آنکھ سے پوشیدہ ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آئیں گی انشاءاللہ. اس کے اتنے فائدے ہیں کہ حد سے زیادہ، جتنے میں بیان کر سکوں وہ کم پڑ جائیں گے. اس سے اتنے زیادہ فائدے ہیں. تو یار پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کیا کریں، شیئر کیا کریں، لائک کیا کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اللہ حافظ. اپنے دوست سید کمال چشتی کو اجازت دیجیے.